চলো চলো ঢাকায় চলো 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 ঢাকায় চলো চলো। बांग्लादेश के आशिकान रसूल की इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी और सरजमीन ढाका के इलाके आशियाना सिटी नज़द हज कैंप पर मौजूद वसीओ अरीज ग्राउंड पर अजीम शान 3 दिन का सुन्नत भरा इज्तिमा शुरू हो चुका है, जिसमें बांग्लादेश भर से बसों और छोटी बड़ी गाड़ियों समेत ट्रेन और मुख्तलिफ जराए से सफर करते हुए उलमाए किराम, सियासी और समाजी शख्सियात और बिजनेस कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मकामी आशिकान रसूल की इस इज्तिमा में आमद हुई और ये सिलसिला मजीद जारी और सारी है। तीन दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा की पहली नशिस्त का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ और इसके बाद नात ख़्वां इस्लामी भाइयों ने कलाम भी पढ़ा। इन्नल्लाह समीउन अलीम। তুমি মালিক জানো সরে ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ 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 আল্লাহ। तेरा रसूल सियामी सबुजे गंबुज देखे। और मुबल्लिग दावत इस्लामी ने 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा का जदवल बताया। আশিকানে রসুল বহু দূর দূরান্ত থেকে সফর করে ইলমে দ্বীন শিখতে হজ ক্যাম্প সংলগ্ন आशियान सिटीते एकत्रित হয়েছেন अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने वक्त की कदर समेत नमाज के फजाइल और नमाज न पढ़ने की सजाओं के मौज़ूआत पर सुन्नत भरे बयानत किए। दौरान बयान मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने अपने वक्त की कदर करते हुए इसे नेकियों में गुजारने समेत 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करने का ज़हन दिया और गुनाहों से बचने समेत नेक अमाल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और मदनी काफिलों में सफर करने की भी तरगीब दिलाई। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, হে ঈমানদাররা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো আগামী দিনের জন্য তুমি কি প্রেরণ করেছো। আল্লাহকে ভয় করো, কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সব কৃতকর্ম সম্পর্কে খবর রাখেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দয়ায় যারা নামাজ আদায় করবে, নামাজের যত্ন নিবে, যারা ওযু করবে, যারা মসজিদে প্রবেশ করবে, আল্লাহ পাকের হুকুম আদায় করবে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদেরকে দান করবে আল্লাহ রহমতের ফেরেশতারাই তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য। इसके अलावा जदवल के मुताबिक 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा में दीगर नशिस्तों का सिलसिला भी रहा। 3 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए अपने जज्बात का कुछ यूं इजहार किया। আমরা এখানে আসছি সুন্নাতে ভরা ইজতেমা, আমরা বিভিন্ন ধরনের সুন্নাত শেখার জন্য আসছি। আসলে আমরা ইজতেমা অনেক কিছু শিখতে পাই, যেটা অনেক ছোট ছোট সুন্নত আমরা নামাজ আমরা আদায় করি কিন্তু জানি না যে আমরা আসলে আমাদের ঠিক হচ্ছে কিনা। এই ইজতেমার মাধ্যমে আমরা জানতে পাবো যে আসলে আমরা এগুলো ঠিক করতেছি কিনা। অনেক ভুল ত্রুটি শুদ্ধ করতে পারি এখানে, এমনকি ওযু পর্যন্ত আমরা এখানে প্র্যাকটিক্যালভাবে শেখানো হয়, নামাজ শেখানো হয় প্র্যাকটিক্যালভাবে। এগুলো শেখার জন্য আমরা আসছি। 35 জন ইসলামী ভাই আছে আলহামদুলিল্লাহ। নওগাঁ থেকে ইসলামী ভাই এই প্রথম 3 দিনের ইজতেমাতে আসছে। নওগাঁ জেলার নেওয়াতুর উপজেলা থেকে আসছি আমরা। আমরা হেদায়েত যেন আল্লাহ করে আমাদেরকে, সাথে এলাকাবাসী যারা আছে তাদের সবাইকে হেদায়েত করে। मदनी चैनल के नाजरीन, वाज़ेह रहे कि ढाका बांग्लादेश में होने वाला 3 दिन का दावत इस्लामी का सुन्नत भरा इज्तिमा मदनी चैनल बंगला समेत सोशल मीडिया पेजेस पर भी बराह रास्त दिखाया जा रहा है।